آپ کی فیملیز بلیس ہوں گی یسوع مسیح کے نام سے۔ جتنا زیادہ کم ہمیں کلام کے بارے میں نالج ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ ہم پرابلم میں، لیکن جتنا زیادہ ہم کلام کو جانتے اور سمجھتے ہم اتنے زیادہ بلیسڈ رہتے، اتنے ہی زیادہ خوش رہتے۔ ہاللیلویا، تھینک یو جیسس۔ میرے ساتھ افسیوں کا خط، پالوس رسول کا افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 3 باب اور اس کی 14 اور 15۔ اس سبب سے میں اس بات کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے۔ آمین۔ اس سبب سے میں اس باپ کا یعنی آسمانی باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، بلانگ کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آپ کس سے بلانگ کرتے ہیں؟ آسمانی باپ سے۔ ہاللیلویا۔ اس خدا سے جس کے آگے ہر ایک گھٹنا ٹکتا ہے، اور آپ اس خدا سے بلانگ کرتے ہیں۔ آپ کا خاندان نامزد ہے، رجسٹرڈ ہے۔ کس کے ساتھ بلانگ کرتا ہے؟ آپ کا واسطہ کس کے ساتھ ہے؟ آسمانی خدا کے ساتھ، جو آپ کا باپ ہے، جو آپ کا کیا ہے؟ باپ ہے۔ زمین پر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس خاندان سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارا پیچھے تعلق ان سے ہے، لیکن اصل میں آپ کا تعلق، آپ کا بلانگ جس سے آپ کرتے ہیں وہ خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ جس نے انسان کو بنایا، جس نے خاندان بنایا، جس نے آدم کو بنایا اور اس کے لیے ایک ہوا اس کے لیے خدا نے تیار کی۔ ہاللیلویا۔ تو گڑبڑی تب ہو جاتی ہے جب اپنا آدم خود اور اپنی ہوا خود تلاش کرتے ہیں، تب گڑبڑی ہوتی ہے۔ لیکن جب خدا آدم کے لیے اس کی ہوا کو خود ڈیزائن کر کے لے کے آتا تو پرفیکٹ فیملی بنتی۔ ہاللیلویا۔ آگے اس کو میں پڑھوں گی کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں چڑھ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معمولی تک معمور ہوتے جاؤ۔ اب جو ایسا قادر ہے اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ سب بولو آمین۔ ہاللیلویا۔ جتنی زیادہ آپ درخواست کرتے ہیں، پریئر ریکویسٹ دیتے ہیں، خدا اس سے کہیں زیادہ اور بہت زیادہ آپ کے لیے کام کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس میں اتنی قدرت، اتنی طاقت ہے۔ تو اپنی پریئر ریکویسٹ کے ساتھ میں بھی آپ کوئی پریئر ریکویسٹ رکھنا بھول جائیں، لیکن وہ نہیں بھولتا وہ آپ کو دینے، کیونکہ وہ آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے، پر وہ چاہتا ہے کہ آپ مانگیں۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں تاکہ آپ کا اور اس کا رشتہ بحال ہو سکے۔ آپ کو اپنے باپ سے مانگنے کا آپ ایک رشتہ مضبوط ہو، جب وہ آپ کو دے آپ کا ایمان مضبوط ہو، آپ کو معلوم ہو کہ میرا باپ دعاؤں کو سننے والا ہے، میں جتنا مانگتا ہوں اس سے کہیں زیادہ مجھے دینے والا ہے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں، جبکہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آپ کو چاہیے، پر وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے مانگیں تاکہ ملنے پر آپ کا ایمان مضبوط ہو کہ جو آسمانوں پر بیٹھا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اس کے پاس کان ہے جو آپ کی سنتا ہے، اس کے پاس ہاتھ ہے کہ وہ آپ کو چھو سکتا ہے۔ ہاللیلویا، تھینک یو جیسس۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں اپنے پاک روح سے بھرے اور تمہاری باطنی انسانیت بدلتی جائے، تم زور آور بنو اپنے گھرانے میں۔ آج شیطان سب سے زیادہ جس چیز پر کام کر رہا ہے ان میں سے ایک چیز خاندان ہے۔ جن چیزوں پر وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور لگاتار کر رہے ہیں اور بڑی اسٹرانگلی کر رہے ہیں، ان میں سے ایک چیز خاندان ہے۔ اگر آپ دیکھو تو فیملیز بکھری ہوئی ہیں، شاید ہی کوئی ایسی فیملی ہو جو پوری فیملی ایک جگہ پر 10 منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں۔
ऐसा नहीं है, क्योंकि शैतान ने नफरत का बीज बो रखा है, शक का बीज बोया हुआ हस्बैंड वाइफ ने। नफरत का, गिले और शिकवे इतने ज्यादा हैं कि टाइम नहीं पास बैठने का। हालेलुया। एक दूसरे से इतनी कंप्लेंट्स हैं कि वो उस टाइम को भूल चुके हैं जब निकाह के टाइम में उन्हें एक बंधन में बांध कर कहा गया था अब से तुम दोनों एक हो। लेकिन ना तो सोचे एक है, ना तो फैसले एक हैं, ना इरादे एक हैं, ना ही टारगेट एक है। हालेलुया। ना ही यूनिटी है, इत्तेफाक नहीं है, और उसका सारे का सारा असर औलाद पर पड़ रहा है। अब बच्चों ने कभी अपने माँ बाप को हंसते नहीं देखा, आपस में खुशगवार मूड में बात नहीं करते देखा। उन्हें ये लगता है कि शायद मामा और पापा मतलब दो अलग अलग ताकतें जो आपस में टकराती रहती हैं और हमारा कुछ नहीं हो सकता। जहां पर पेरेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको जितना आप इसको सीख जाएंगे इसी तरह से कुछ कुछ आपको मजा आएगा लाइफ जीने में। हालेलुया। जब आप अपने बच्चे को ये कहेंगे कि जाओ और चर्च जाओ और प्रेयर करो, लेकिन वो आपको प्रेयर करते नहीं देखेंगे, कभी भी वो दिल से प्रेयर नहीं करेंगे। शायद वो आपके दो डंडे खा के वक्ती दुआ कर ले, पर उसका हार्ट कभी भी जीसस क्राइस्ट के लिए नहीं खुले। हालेलुया। क्योंकि उसने, आप उसे माफ करने के बारे में बताएंगे, वो कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसने अपनी माँ को, अपने बाप को कभी माफ करते नहीं देखा। उसने अपने बाप को, अपनी माँ को माफ करते कभी नहीं देखा, इसलिए वो माफ नहीं करेगा। आपकी बेटी सीख रही है तो उसने जाके शौहर के साथ क्या क्या करना है। आपका बेटा सीख रहा है कि अच्छा वाइफ को ऐसे रखते हैं, और एक आगे खानदान तैयार हो रहा है यही सब ट्रांसफर करने के लिए। आपका बच्चा चर्च से, संडे स्कूल से और स्कूल से शायद 20-30% सीखता है, पर वो 70%, 80% आपकी लाइफ से सीखता है। ये सच है, आप इसको मानो चाहे ना मानो। अगर आपकी नहीं बनती तो ये श्योर है आप उनका बेस्ट पार्टनर भी ढूंढोगे, उनकी कभी नहीं बनेगी। आप खुदा से प्यार नहीं करते, आपके बच्चे भी खुदा से कभी भी प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा माहौल नहीं मिला। आपने उन्हें क्या दिया, इस बात को आज सोचिए। आपने उन्हें अच्छे कपड़े दिए, कोई इसमें कोई शक नहीं। आपने उन्हें बेस्ट खाना दिया, आपने उन्हें बहुत सी चीजें दुनियावी बेस्ट देने की कोशिश की है, लेकिन एक चीज जो बहुत खास है वो आप उसे देना भूल गए। आपने उसे अपना खुदा नहीं मिलवाया। आपका बच्चा, आप जिस खुदा को मानते हैं वो आप में से अपने खुदा को लेगा। अब्राहम ने अपना खुदा अपने बच्चों को बताया कि मेरा यहोवा कितना पावरफुल है, और मैं उसके साथ वफादारी से चलता रहा। 100 साल बीत गए, पर वो इतना वादे का पक्का है। मैं जब इतना डेड हो चुका था, एक मर चुका था अपने शरीर में, अपनी ताकत में, 100 साल के बूढ़े के अंदर ताकत नहीं थी कि वो एक बच्चा पैदा कर सके, लेकिन मेरे खुदा ने, जिसको मैं मानता हूँ इसहाक, मुझे इतनी ताकत दी, मेरे इस मुर्दा बदन को उसने स्ट्रेंथ दी, ताकत दी। और तब जब मैं 99 साल का था, उसने मुझे आकर कहा अगले साल तेरा बेटा होगा। तब बेटा तेरी माँ 90 साल की थी, ये बुढ़िया हो चुकी, इसकी छातियां सूख चुकी थी, इसका रहम बिल्कुल डेड हो चुका था। तब मेरे खुदा ने इसके रहम को ताकत दी, मुझे ताकत दी। और तब जब मैं 100 साल का और तेरी माँ 91 साल की थी, तब तेरा जन्म हुआ। ऐसा मेरा खुदा है। उसने अपना खुदा अपने बेटे को प्रैक्टिकली सिखाया, समझाया, उसे बताया कि यहोवा को कुर्बानी पसंद है, उसका ऑनर हमारी जिंदगी में बहुत मायने करता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब अब्राहम मर गया
تو خدا نے اسحاق پر ظاہر ہو کر اسے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا ہوں. آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے بچے کو کیسے یقین آئے گا کہ وہ خدا کہاں گیا جس کی عبادت میری ماں کرتی تھی, وہ خدا کہاں گیا جس کی ورشپ میرا باپ کرتا تھا. لیکن جب آپ کی زندگی میں وہ زندہ خدا کو پوچھتے دیکھے گا, حالات گڑبڑی آ گئی ہے لیکن آپ اپنے بچوں کو لے کے کھڑے ہیں, کوئی بیٹا آؤ دعا کرے, یہ مشکل ٹائم ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا بڑا زوراور ہے. میں آپ کو ٹیسٹمنی بتاؤں, میرے جو ٹوینز بچے ہیں جو ابھی 2.5 سال کے ہو گئے, جب میں چاہتی تھی کہ میں ان کی فیڈ دودھ چھڑوا دوں لیکن وہ اس طرح بالکل نہیں آ رہی, میں نے میرے بڑے بچوں کے ساتھ مل کے یہ پریئر پوائنٹ لکھا اور ہم نے ہر روز پریئر کرنا شروع کر دی کہ یہ مدر فیڈ چھوڑ کے کاؤ ملک ہے وہ پینا شروع کر دے, یعنی کہ دودھ دوسرا پینا شروع کر دے, مدر فیڈ چھوڑ دے. اور ہم نے اس پہ پریئر کرنا شروع کر دی. مجھے معلوم تھا تھوڑی پرابلم آئے گی کچھ بھی, لیکن چھوڑیں گے تو صحیح, چاہے تھوڑا ٹائم لگ جائے. لیکن میں نے اس میں اپنے بچوں کو انوالو کیا خود, تاکہ جیسے وہ دودھ چھوڑ دیں ان کا ایمان بڑھے. آپ اپنے پریئر پوائنٹ میں اپنے چیزوں میں بچوں کو ایڈ کرو, آؤ اس چیز کے لیے دعا کریں. جب وہ کام ہو جائے گا آپ کے خدا پر آپ کے بچے کا فیتھ بڑھے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اب میری چھوٹی سی جو 2.5 سال کی بیٹی ہے, اس کو جیسے ہی چوٹ لگے وہ ہائی کی بجائے آئل کہتی ہے, آئل لگا. پیٹ میں درد ہو رہی ہے, پرے کرو ماما, پرے. ہاللیلویا. اور ایسا بڑے بچوں سے بھی, ایسے جب وہ بھی چھوٹے چھوٹے تھے اسکول والے کہتے تھے, ایکسائٹیڈ تھی میری بیٹی کی ٹیچر جب وہ اسکول میں تھی کہ میں نے جوائس کی مما دیکھنی ہے, کیونکہ جب اس کے پیٹ میں درد تھی میں نے کہا سیرپ پی لو کیونکہ اسکول میں اویلیبل ہوتا ہے. کہتی اس نے کہا نہیں ٹیچر آپ پرے کر دو. کہتی میں بہت خوش ہوئی, اور جب پیرنٹس میٹنگ پر میں گئی تو وہ مجھے ملنے کے لیے بے چین تھی کہ وہ کون ہے, جوائس کی مما کون ہے. ہاللیلویا. فیتھ آپ کو اپنے بچے میں ڈالنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کوئی بڑی بات نہیں کہ اگر بچہ صرف, لیکن فیتھ اس کو بتاؤ پیچھے کا جو سورس ہے وہ جیسس کرائسٹ. کہتے ہیں اسے ڈاکٹر جیسس کے پاس لے جاؤ. ہاللیلویا. آپ کا بچہ آپ کے خدا کو نہیں جانتا, وہ بہت چھوٹا ہے, اور صرف لیکچر دے کر آپ اسے نہیں خدا سمجھا سکتے. آپ کو پریکٹیکل لائف میں روز اپنا خدا اسے دکھانا پڑے گا, اپنے ایمان سے, اپنے کردار سے. جب وہ آپ کو معاف کرتے دیکھے گا کہ اتنی میری ماں کے ساتھ یا میرے باپ کے ساتھ فلاں نے اتنا کچھ کیا اور اس نے اس کے لیے پریئر کی, وہ بھی جو اس کی لائف میں اس کو ستاتے ہیں وہ ان کے لیے پریئر کرے گا. لیکن جب آپ جائیں گے بدلہ لینے تو وہ بھی پیچھے والا ڈنڈا اس نے ہی پکڑا ہوگا. یہ سچ ہے, کیونکہ کڑواہٹ آپ اس کے اندر ڈال رہے ہو, اور پھر جب آپ اسے بولو گے بیٹا ایسے نہیں کرنا, ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہ فریش تھا جب آپ نے اس کے اندر کڑواہٹ کا بیج بو دیا, جب آپ نے اس کی زندگی میں شیطان کے راستے کھول دیے, جب آپ اسے نفرت کے لیے اکساتے ہیں اور کہتے ہیں جا بول پاپا گھر پہ نہیں, ماما گھر پہ نہیں, آپ نے جھوٹ کا بیج اس کے اندر بو دیا. آپ اس کا خود بیگ پیک کر رہے ہو نرک کے اسکول جانے کے لیے, جہنم کے اسکول جانے کے لیے آپ اس کے بیگ میں نفرت ڈال رہے ہو, جھوٹ ڈال رہے ہو, کرودھ ڈال رہے ہو. چھٹنا نہیں کاکا, یہ وہ رشتے دار ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا. تو آپ اپنے بچے کو اتنا جسم کے لیے, جسم کے کاموں میں اور جسم میں جینے کے لیے تیار کر رہے ہو کہ اس کا باہر آنا بڑا مشکل ہو جائے گا. وہ خدا میں نہیں چل پائے گا, اس کے لیے ٹو مچ ڈیفیکلٹ ہوگا. آپ نے ماں ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کو اتنا شریکہ سمجھا دیا ہے کہ وہ میرج لائف اس کے لیے ٹربل بن جائے گی, وہ جی نہیں پائے گی. ہاللیلویا. لیکن جب آپ اسے معاف کرنا سکھائیں گے, اسے معلوم ہوگا کہ نہیں ہماری لڑائی, میں میرے چھوٹے چھوٹے بچوں میں سکھاتی ہوں کہ بیٹا ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں, اس کے پیچھے کھڑے شیطان کو دیکھو. کیونکہ بائبل کہتے جب ہر بات میں آپ گھر میں یہ بولیں گے بائبل کہتی ہے
वैसा ही मिजाज रखो। बच्चे करते ना आपस में कई बार खींचना, एक दूसरे के साथ फाइट करना, आप हर चीज में वचन को ऐड करो, कलाम को उन्हें ऐड करो, क्योंकि बाइबल में लिखा है तू नसीहत दे दे कर उनको सिखाना। अगर वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बर्दाश्त नहीं, कोई बात नहीं, कलाम देते जो, कलाम का बीज बोते जो इस फेथ के साथ कि मेरे खुदा के कलाम में इतनी ताकत है, ये जड़ पकड़ेगा, उगेगा इनमें यीशु मसीह के नाम से। कितनी देर वो लड़ेंगे, कितनी देर झगड़ा करेंगे, कितनी देर वो बदतमीजी करेंगे? नहीं, जो तरबियत है वो करो, नसीहत दे दे कर समझाओ, उन्हें गाइड करो, रोको। अकेली दुआ कभी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि मैंने ऐसे भी पेरेंट्स देखे हैं जो कहते हैं हम प्रेयर कर रहे हैं, सिर्फ प्रेयर नहीं करनी, आपको एज अ पेरेंट्स अपना रोल अदा करना है, क्योंकि एक रोल खुदा का है और एक रोल आपका है। जो वालिदैन होते हैं आपको पूरा करना है, आपको उन्हें छोटी उम्र से खुदा के साथ उनका मेल मिलाप कराना है, उनको प्रेम में लेके बैठना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है, क्योंकि तारीखें इतनी बढ़ रही है, ये बाहर जब वो जाते हैं तो दोस्त, दुनिया में इतनी चीजें करप्ट है और इतना कुछ बुरा है, और जब आप उन्हें खुदा से नहीं मिलवाएंगे वो जल्दी खो जाएंगे दुनियादारी में, और उसके बाद वो दुनिया की चीजों को अपनाना शुरू कर देंगे। हालेलुया। उनके लिए प्रेयर करें, जी जान से करें, कलाम में से करें कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि रास्तबाज की औलाद बचाई जाएगी, जो तुझसे झगड़ते हैं मैं उनसे झगड़ूंगा, मैं तेरे फर्जंदों को बचा लूंगा। खुदावंद मेरे फर्जंदों को बचा हर उस शैतान की ताकत से जो उनके खिलाफ खड़ी है, बुरी गैदरिंग से उन्हें बचा, हर तरह के फेलियर से उन्हें बचा, उन्हें झूठ से बचा, उन्हें ऐसी चीजों से बचा जो उन्हें तेरे साथ चलने से, वफादार होने से, एक असरदार क्रिश्चियन बनने से, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में जीने से रोक। ये आप प्रेयर करेंगे, लेकिन उसके साथ जब आप प्रेयर से जाएंगे आप उन्हें रोकेंगे, विवान भी करेंगे कि तूने यहाँ नहीं बैठना, तू यहाँ नहीं जाएगी, तू यहाँ नहीं जाएगा, आपको रोकना भी है, सिर्फ प्रेयर नहीं करनी। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या है कि वालिदैन होते हुए आपने, आपकी वाइफ और हस्बैंड की आपस में बननी चाहिए, आप दोनों में प्यार उनको दिखना चाहिए, आप साथ बैठ के चाय पियो, साथ खाना खाओ, उन्हें मालूम हो कि अगर शैतान कभी बच्चे में से काम करना भी चाहे तो शैतान फेल हो जाए, क्योंकि कई बार बच्चे ट्रिक करते हैं, वो मां ना माने तो बाप के पास जाते, क्योंकि उन्हें पता है स्ट्रेटेजी इनकी आपस में बनती नहीं। अगर मामा ने ना कह दिया तो पापा जरूर मान जाएंगे। अब जब माँ ने ना किया, बाप मान गया, तो बाद में उनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी, मैंने मना किया और आपने हाँ कर दी, मेरी बेइज्जती कर दी है, और जो भी हो तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। या बाप ने मना किया तो माँ ने एग्री कर देनी, नहीं तू चला जा, खैर मैं पीछे संभाल लाऊंगा। इस तरह से शैतान काम करकर आपके बच्चे उन राहों की तरफ बढ़ते हैं जो खुदावन नहीं चाहते, आपकी पहुंच से बाहर निकल जाते हैं। ये गेम्स है, इसलिए बच्चों को बता दो जो मैंने कह दिया है पापा ने भी वही कहना है, और पापा भी ये इस बात को लागू करें कि जो मामा ने कह दिया है वही होगा। मेरे बच्चे अगर कभी कहे ना मामा ने ये कर दिए इस तरह कपड़े, तो डेफिनेटली पापा कहते हैं नहीं, जो मामा ने कर दिए पहनने वही है। हालेलुया। ताकि बच्चों को समझ आ जाए, चाहे वो खिंचे कुछ भी, उन्हें समझा दो कि खुदा ने हमें एक बनाया है और कोई हमें अलग नहीं कर सकता। तुम बच्चों, तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स, हम एक ही, हमारी एक ही बात है। हालेलुया। गड़बड़ी खत्म हो जाएगी। आपको प्रेयर भी करनी है उनके लिए, उन्हें गाइड भी करना है, और अपनी जिंदगी से बेस्ट नमूना देना है। इस चीज को ज़हन से निकाल दो। चर्चों की सिख क्या है? अरे पहले आपने उसको इतना कुछ सिखा दिया और कहते हो चर्च वाले अंदर, चर्च में उसको आपके साथ ही उसने प्रीचिंग सुनी, या संडे स्कूल में मिस ने ही सिखाया, स्कूल से ये नहीं। आपने अपने किरदार से उनको मसीह देना है, मसीही किरदार देना। आप नशा उनके आगे करेंगे वो डबल करेंगे, आप प्रेयर करेंगे वो डबल करेंगे, आप झगड़े करेंगे वो झगड़ा तरीन करेंगे। अगर आप अपनी वाइफ पे की प्रॉब्लम्स और उसकी चुगलियां, उसकी बुराइयां अपने बाकी लोगों को बताएंगे तो आप में कभी नहीं बनेगी। हालेलुया। और अगर आप अपने हस्बैंड की कमियां दूसरों को जाके, अपनी सहेलियों से और बाकी दूसरों सबको जाके बताएंगे, तभी भी शैतान आप लोगों में कामयाब होगा।
اور आपकी कभी भी बनने नहीं देगा। हालेलुया। सिर्फ खुदा ये नहीं चाहता कि आप एक तन हो, वो चाहता है आप एक स्पिरिट भी हो, एक माइंड भी हो, आपका टारगेट भी एक हो। जरूरी है कि वाइफ अपने हस्बैंड से ना लड़े, उसके साथ एक होकर उन शैतान की ताकतों से और उन हालातों से लड़े जो उन दोनों के खिलाफ खड़े। हालेलुया। शैतान आज खुश है फैमिलीज में, क्योंकि उसे ये लगता है, उससे वो इतना खुश है, उसको ऐसे लगता है जैसे किसी पार्टी में से मैं होकर आया हूँ, जब वो किसी फैमिली में से चक्कर लगा के आता, क्योंकि उसको मालूम है वाइफ भी मेरे घेरे में। हालेलुया। उसको पूरी तरह से मैं काउंसलिंग करता हूँ, उसको मैंने चुगली में हस्बैंड के खिलाफ फंसा के रखा हुआ है, क्योंकि वो उसका सिर है। अगर वो उसकी बेइज्जती करती है तो अपने ही सिर को नंगा करती है, बाइबल कहती है। अगर वो जा जा कर बताती हो तो इतना पैड़ा, तो बाइबल कहती है वो अपने शरीर को नंगा करती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हारे बदन पर तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे शौहर का इख्तियार है। तुम्हारा बदन तुम्हारे शौहर का, और शौहर के बदन पर उसका नहीं बल्कि उसकी बीवी का इख्तियार। तो जब आप अपने शौहर को जाके बुरा प्रेजेंट करती हैं तो मतलब आप अपने ही बदन को बेपर्दा कर रहे हैं, ऐसा बाइबल कहती है। हालेलुया। लेकिन जब आपके लिए, मुझे एक टेस्टिमनी याद है, काफी टाइम पहले एक सिस्टर आई यहाँ पर प्रेयर करने के लिए, और उसने अपने हस्बैंड के लिए मुझे कहा कि सिस्टर आप मेरे हस्बैंड के लिए प्रेयर करें। कुछ उसने मुझे बातें बताई, उसने कहा बहुत सी चीज़ों में वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये वाली चीज़ें उनमें ठीक नहीं, और मैं चाहती हूँ कि ये बदल जाएं। और इस चीज़ के लिए मैंने कभी भी अपने भाइयों को और अपने घर वालों को कभी नहीं बताया, क्योंकि मुझे खुदावंद पर ईमान है कि एक दिन ये बदल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि जब ये बदल भी जाएगा तो मेरे घर वाले या मेरा भाई जो है, क्योंकि एक ही भाई है मेरा और वो हमें बहनों की बड़ी केयर करता है, बड़ा उनको देखता है, तो कहने लगी मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई सदा इसको उन आंखों से देखता रहे कि एक टाइम में तू इतना इन बातों में ऐसा था। और मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यही एक नेक और रास्तबाज औरत की पहचान है। हालेलुया। कितनों को समझ आई? कहती मैंने उनको नहीं बताया, आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप वुमेन ऑफ गॉड हैं, आप प्रेयर करेंगी, मेरा ईमान है कि खुदावंद उसे इन चीज़ों से निकाल लेगा। लेकिन मैं अपने करीबी, अपने रिश्तेदारों को ये बातें नहीं बताना चाहती कि वो बाद में मेरे हस्बैंड को इन आंखों से ना देखते रहे, क्योंकि खुदावंद मेरा ईमान है कि उसे निकाल लेगा, उसे बदल देगा। और ये हर एक वुमेन में, हर एक औरत में ये खूबी होनी चाहिए कि मेरे शौहर की कमियां मुझे ही मालूम है और मैं उनके लिए प्रेयर करूं कि मेरा खुदा उनसे दूर करे। हालेलुया। कि कोई मेरे सिर की बेइज्जती ना करे। और आपकी वाइफ आपका बदन है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपनी वाइफ से ऐसे प्यार करो जैसे मैंने कलीसिया से किया। यीशु मसीह ने, कलीसिया ने जिसे यीशु मसीह को सताया, दुख दिया, उसे बेइज्जत किया, यीशु मसीह ने उसके ढिंढोरे पीटे कि देखो कलीसिया जो मेरी दुल्हन है ये कितनी बुरी है, ये ऐसी है, ये वैसी है। उसने उसके पाप को ढका, अपने लहू से धोया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन के लिए, कलीसिया के लिए अपनी जान दी और कहा है शौहरों तुम भी अपनी बीवियों से ऐसे ही प्यार करो, उन्हें नाजुक ज़र्फ जानो। हालेलुया। मार पिटाई ना करो, वो खुदा की बेटियां हैं। जुल्म ना करो, उन्हें नाजुक ज़र्फ जानो। जैसे कांच के बर्तन को रखते हो ना संभाल संभाल के, इस तरह केयर करो, ऐसा प्यार करो जैसे मैंने कलीसिया से किया। और औरतों के लिए कहा तुम भी खुदावंद, जैसे खुदावंद से डरती हो वैसे शौहर से डरो। यानी कि तुम खुदा को छोड़ किसी और खुदा को नहीं अपना सकती, ऐसे ही कोई ऑप्शन नहीं, तुम अपने शौहर को छोड़ किसी और को नहीं अपना सकती। वैसे ही डरो जैसे खुदावंद से डरती, उसका मतलब यही है। हालेलुया। जैसे खुदा के साथ तुम्हें वफादार रहना है, जिंदगी भर अपने खुदा का ही बनकर रहना है, ऐसे ही बीवी जिंदगी भर अपने शौहर से ही प्यार करे, उसी से वफादार रहे और सदा उसी की ही रहे जब तक वो जीता है। मरने के बाद बाइबल कहती है कि अगर आप, रसूल कहते हैं बिना शादी के रहें तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किल है अकेले जिंदगी जीना, नौजवान है, तो आप मैरिज कर सकते हैं, लेकिन जब तक शौहर जिंदा है उसी के साथ वफादार रहना।
کوئی آپشن نہیں علیحدگی کا, کوئی بہانہ نہیں کہ باندھی نہیں تو میں نہیں رہ سکتی, کوئی آپشن نہیں. ہاللیلویا. یہ اسٹرکچر بنایا ہے ہمارے خدا نے خاندان کا کہ مرد خدا کے ساتھ جڑا رہے. آپ کی بیوی اگر 1 گھنٹہ پریئر کرتی ہے تو ضروری آپ کی پریئر 2 گھنٹے ہونی چاہیے, کیونکہ آپ ہیڈ ہیں نا. ہاللیلویا. آپ اپنے سر سے اور زیادہ جڑے ہوں. بیوی شوہر کے ساتھ وفادار رہے اور شوہر اپنے خدا کے ساتھ وفادار رہے تو اولاد آٹومیٹکلی کہیں نہیں جانے والی. وہ آپ کی بھی اور آپ کے خدا کی بھی, جس کو آپ اپنے بچے کو دکھا رہے ہیں اپنے کردار سے, وہ سدا اس کی وفاداری رہے. ہاللیلویا. کتنوں کو سمجھ آ رہی؟ تو آپ کو ایک بات سمجھنی ہے کہ ہم وی آر فیملی اینڈ وی بلانگ ٹو جیسس کرائسٹ. ہم جو خاندان ہیں, ہمارا خاندان خدا سے بلانگ کرتا ہے, خدا سے جڑا ہوا ہے, خدا سے وابستہ ہے. ہاللیلویا. تو بہت ضروری ہے کہ ہر ایک پرسن اپنا اپنا کریکٹر, اپنا اپنا رول پلے کرے. ایک ایکٹ بھی, ایک آرڈنری سا ٹیمپریری سا ایک ڈرامہ بھی اگر کرے نا کوئی, تو ہر بندے کو اپنا رول بیسٹ پلے کرنا پڑتا ہے تاکہ جو ایکٹ کیا جا رہا ہے وہ اچھا لگے. تو آپ لوگ جو زندگیاں جی رہے ہیں وہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے, وہ ریئل ہے. اور آپ کی اس کی خدا کے آگے پوچھ گچھ دینی پڑے گی. ہاللیلویا. اس کا حساب کتاب لیا جائے گا. اور فیملی ایک بلیسنگ ہے, فیملی کوئی بندھن نہیں ہے. ہائے بند گئے دے, یہ بلیسنگ ہے, برکت ہے آپ کے لیے. ہاللیلویا. ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہے. بائبل میں لکھے ایک دوسرے کی ترقی کا سبب بنو. لیکن اگر آپ لڑائی جھگڑے جھپیلے شریکے جو وہ ڈیوٹی سے آنے سے پہلے اس کے لیے 100 طرح کی باتیں رکھی اور پھر جھگڑے اور پرابلمز, کب آپ اپنی زندگی کو پھر لے کے بیٹھیں گے اور پریئر میں رکھیں گے اور آگے بڑھیں گے؟ ہاللیلویا. ایک اور بات, ہر طرح کے ڈسکشن اپنے بچوں سے الگ رکھیں. ہر طرح, جب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کریں گے اور فلانی چاچی انہاں دی وہ تے بلائے ہوتے ہیں وہ تے فلانا انجد ہے, بچے کو سمجھ آ جائے گا اچھا وہ والا ہے. جب وہ گھر میں بھی آئیں گے آپ کا بچہ اسی سے دیکھ رہا ہوگا, یہ ایسا ہے, مما نے بتایا تھا, پاپا نے بات کی تھی کہ یہ بڑا کرپٹ بن رہا ہے. ہاللیلویا. ہمیں دیکھنا ہے ہمیں اپنے بچوں میں کیا بونا, کیونکہ جو تو بوئے گا وہ تو کاٹے گا. ہر طرح کے ڈسکشن, ہر طرح کے, اپنے بچوں سے الگ رہنا. نانکیاں دیاں بھی, دادکیاں دی میاں, ادھر سب طرح کی. اگر آپ اپنے گھر میں ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں کریں گے, تینوں مس نے مارے ہیں میں مس نو پوچھ نہیں ادھر آ جا, آپ کا بچہ بھی آپ اس استاد کی کبھی رسپیکٹ نہیں کرے. میں جاؤں گی مس کی بےزتی کرنے, تو بچہ تو دلیر ہوگا نا, وہ کلاس میں جب ٹیچر ڈانٹے گی بھی نا, وہ کہے گا اچھا مینوں مما نو دسنا ذرا جا, تو وہ کبھی بھی استادوں کی بھی عزت نہیں کرے گا. ہاللیلویا. اس کو بتاؤ ٹیچر بلیسنگ ہے, وہ تمہارا ہیلپر ہے, جو کہے تمہیں کرنا ہے. کیونکہ بائبل کہتی ہے, امثال میں لکھا ہے, نہ میں نے اپنے استادوں کی مانی, نہ میں نے اپنے صلاح دینے والوں کی, نہ میں نے والدین کی مانی, نہ میں نے اپنے استادوں کی مانی. ہائے میں کیسا کم وقت انسان کہ میں نے کسی کی نہیں سنی. آج وہ روتا ہے اور تب وقت ہاتھ سے نکل چکا. آپ کے بچے گیلی مٹی کی طرح, ویٹ نہ کرو, اگر یہ سوکھ گئے مٹی کچھ نہیں بنا پائیں گے. ان کو ابھی سے ان کو آپ کو موڑنا ہے ان راہوں کی طرف. بائبل میں کہتے ہیں لڑکے کی اس راہ کی طرف نگہبانی کر جس راہ کی طرف تو چاہتا ہے یہ چلے, تو موڑ دو. مت یہ کہو کہ بڑا ہو کے کر لے گا, کچھ نہیں کرے گا. وہ لکھا ہے جس راہ پر تو اسے چلائے گا بوڑھا ہو کر بھی وہ ان سے نہیں مڑے گا. ہاللیلویا. تو کلام کی ایک ایک بات سچائی ہے اور پرفیکٹلی ہمارے فائدے کے لیے. تو آج سے ضروری ہے کہ ہر ایک بندہ اپنا اپنا رول پلے کرے, بچے اوبے کریں, تابعہ داری کریں, کیونکہ یہ کمانڈ ہے اور یہ واحد حکم ہے جس کے ساتھ لمبی عمر کا وعدہ خدا نے کیا ہے کہ اگر تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرے تو میں تیری عمر زمین پر لمبی کروں گا. یہ بلیسنگ ہے آپ کے لیے, یہ کمانڈ ہے, آپشن نہیں ہے کہ مما سکتی بڑی کر دیے تو مما نہ نہیں بڑھ دی, کیا مما کی بات نہیں ماننی.
या पापा बड़े सख्त हैं तो पापा मेरे अच्छे नहीं हैं। हालेलुया। अगर आप 10 अहकाम की उन तख्तियों को देखो जो अहद के संदूक में रखी हुई हैं, तो एक तरफ दोनों में 5-5 नहीं है, एक तरफ 4 हुक्म है और एक तरफ 6 हुक्म है। जो एक तख्ती में हुक्म है वो खुदा से वास्ता करते हैं, बिलोंग करते हैं। खुदा डायरेक्ट लिंक खुदा से है कि तो अपने खुदा को कि आगे कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, तो उसका नाम पे फायदा ना लेना, याद करके उसका दिन सब्बत मानना, उसी को सजदा करना, उसी को छोड़ किसी और को खुदा ना मानना। और जो दूसरे हुक्म है उन पर जो सबसे पहला, जो इंसानों से ताल्लुक रखते हैं, सबसे पहला हुक्म ही है तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, उन्होंने को खाना माना। हालेलुया। उनके साथ बदतमीजी का रवैया आपके लिए बहुत बड़ी पनिश को लेके आता, आपको मालूम नहीं है। अब ये भी नहीं लिखा ब्रैकेट में, ये याद रख लो जितने भी टीन एज और जितने भी बच्चे, ब्रैकेट में ये नहीं लिखा अगर वो तेरी मर्जी के मुताबिक चले तो इज्जत करना, वरना ठोक के जवाब देना, ऐसा नहीं लिखा। लिखा तो अपने बाप और माँ की इज्जत करना, नो मैटर व्हाट। एक ही सूरत है कि आप उनकी बात ना माने, जब वो आपको जिंदा खुदा की बजाय मबूदों की तरफ आपको लेके जाना चाहें और खुदा के रूह के खिलाफ जाने के लिए कहें, तो वहां आप अपने माँ और बाप की बजाय उन्हें उस पहली तख्ती को देखेंगे। हालेलुया। वहां पर आप माँ और बाप को इंसान देखेंगे कि इनसे पहले मेरा यहोवा खुदा है, जिसको छोड़ मैं किसी और की वर्शिप नहीं कर सकता, जिसके मैं खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि इसी ने तो मुझे ये कमांड दिया कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना। तो अब मैं जब खुदा के खिलाफ जाने की बात है तो मैं आपकी पैरवी नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने मुझे आपकी पैरवी करने के लिए कहा, मैं उसकी पैरवी नहीं छोड़ सकता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तो प्रॉब्लम आती है, शैतान इसीलिए चाहता है कि आप अपने माँ और बाप की नाफरमानी करें, आप कुड़कुड़ाएं, ताकि आपके माँ बाप, उसे मालूम है जमीन के ऊपर खुदा के रूह के बाद आपके सबसे बड़े डिवाइन हेल्पर हैं, उन्हीं ने आपको लिबास दिलाना, उन्होंने आपको अच्छे स्कूल दिलाना है, आपके फ्यूचर के लिए तक पहुंचने के लिए उन्होंने आपकी हेल्प करनी है। और शैतान चाहते हैं आप नाफरमान बने, ताकि आपका माँ और बाप खिंच जाए और आपके ऊपर से अपना हाथ उठा ले, आपकी तरफ से ध्यान उठाए और आप दर बदर होते फिरे, बिना पढ़ाई के रह जाए, तंग करें तो चल छेती ब्याह चल जा, तंग कर लाइफ खराब। क्योंकि आप, शैतान चाहता है आप इस तरह की नलायकियां करें और माँ बाप आपके लिए गुस्से में या आपकी नाफरमानी की वजह से ऐसा कदम उठाएं कि आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। ये शैतान का मास्टर प्लान है यूथ के लिए, आपके लिए। लेकिन अगर आप ओबे करेंगे, वही आपके डिवाइन हेल्पर आपको वहां तक लेके जाएंगे, एक अच्छे बेस्ट फ्यूचर तक, कि वो आपके हेल्पर्स हैं, डिवाइन हेल्पर्स। आपकी ब्लेसिंग भी है और आपके डिवाइन हेल्पर्स भी, आपके पेरेंट्स। सो मोस्ट रिस्पेक्ट करनी है आपके पेरेंट्स के लिए। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग करें अच्छे मूड में, ताकि वो आपको सुबह ही ब्लेस करें। हालेलुया। हक करें, उन्हें अपना प्यार जताएं, उन्हें बताएं अपने शब्दों से, अपने एक्शन से कि आप उनसे प्यार करते हैं। आपको सिर्फ इस बात से नहीं प्यार कि पापा ये लेते आना, पापा आए तो आपको पापा से भी बड़ा प्यार है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कितनों को समझ आ रही? हालेलुया। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से प्यार करें, इकट्ठे बैठे बातचीत करें, अपने बच्चों को ये वाला सीन भी दिखाएं कि आप इकट्ठे भी बैठते हैं। हालेलुया। तो जैसे मैं बता रही थी कि एक ड्रामा में सब अपना अपना रोल प्ले करें तो कितना अच्छा एक्ट लगता है। तो आप जो जिंदगी जी रहे हैं वो कोई ड्रामा नहीं है, वो एक्शन नहीं है, परमानेंट एक गुड लाइफ है जो खुदावंद ने आपको दी है, जिसमें हस्बैंड जरूरी है कि वो अपना रोल अदा करे, बीवी अपना करे, बच्चे अपना करें, सब अपना अपना रोल प्ले करेंगे तो घराना खुशगवार होगा। और यही खुदा बाप की आपके लिए मर्जी है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में ही ताकत है। और एक और बात पहचानो, जब कोई भी करीब से, आपकी माँ ही क्यों नहीं, मैं सच्ची कह रही, आपका जितना भी क्लोज पर्सन भी आके आपके घर में गड़बड़ी डालने के लिए आता है, हस्बैंड और वाइफ को अलैदगी की बातें करता है, तू है क्या कर, तू वो क्या कर, तो इंज चल, समझो कि उसके पीछे शैतान है। हालेलुया। क्योंकि खुदा आपको जोड़ने की बात करेगा, अलैदगी की नहीं करेगा, वो कलाम पे चलने की बात करेगा। अगर कोई आपको बड़ा अजीज आया है,
चलो चुक लो, फिर की उत्ते फिर बेइज्जती करानी जे, चुक लो कर्जा, कुछ नहीं होता। बोलो नहीं, हमें बेइज्जती नहीं चाहिए। आप हस्बैंड वाइफ एक मन रहो कि कर्जा नहीं उठाना, हम हैंडल करेंगे सिचुएशन, पर कर्जा नहीं उठाएंगे। अम्मी जी, अबू जी, भैन जी, भरा जी, नहीं असी माजरत असी नहीं कर सकते, असी नहीं आ सकते क्योंकि असी कर्ज लैन लिए तैयार नहीं है, ये खुदा के कलाम के खिलाफ। आप इस तरह के फैसले लेके देखो, आप मोस्ट हैप्पीएस्ट फैमिली होंगे। इतने झंझटों से निकल जाओगे ना कि आपको मजा आएगा जिंदगी जीने का। हालेलुया, हालेलुया। फैमिली प्रे को यकीनी बनाओ, चाहे 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, लेकिन फैमिली प्रे करो, ताकि शैतान आपके घरानों से इधर से लेके जाए शक और गलत फहमियां और ऐसी चीजें जो खुदा के खिलाफ हैं, उन्हें निकालेगी वो प्रेयर जब आप इकट्ठे बैठ के करेंगे। हालेलुया। मेरी सलाह है कि आप जो हस्बैंड वाइफ जब बच्चों के साथ आप प्रेयर कर लें, कुछ 10 मिनट निकाला करें जिसमें आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के प्रेयर कर सके। आप देखना अपनी सोचें कैसे एक होती। हालेलुया। और कैसे बीच में खड़ा शैतान शर्मिंदा होके अलग होता और आपको एक दूसरे की कैसे समझ आने लगती है। हालेलुया। अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें।